ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ପାଠ ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢିବା। ତ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ। ତ ଟ୍ରାଫିକରେ କଣ କଣ ସଂକେତ ରହେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି କଣ କଣ ଦେଖ। ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବ, କଣ କଣ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ ସଂକେତ ଥାଏ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବ। ତା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ କାହିଁକି ମାନିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ସହରର ସେହି ବଡ଼ ଛକରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟଟି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ। ସେଠାରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗର ଆଲୁଅ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ତିନିଟା ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଥାଏ, କଣ କଣ ଥାଏ? ଲାଲ, ହଳଦୀ ଆଉ ସବୁଜ। ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ନାଲି ଆଲୁଅ କୁହେ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ଜଳିଲେ ବଡ ବଡ ଗାଡି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଫିଲା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ମଥା ନତ କରି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲିବତୀ କହୁଛି କଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବା ଜଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଡି ଅଟକି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଶୁଣି ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସିଦେଲା ଆଉ କହିଲା କଣ ନା, ନାଲି ଭାଇ ତମେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ମତେ ଦେଖି ଧୀରେ ହୁଏ ସେ କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହଳଦିଆ କଣ କହୁଛି, ମତେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ହଉ କି ଯିବା ପାଇଁ ହଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଏଡାଇ ଦେଇ ପାରିଥାଉ। ଏହା ଶୁଣି ସବୁଜ ଆଲୁଅ କଣ କହିଲା ନା, ମୁଁ ଜଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଗତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସଂକେତ ଦିଏ। ତାହେଲେ ସବୁଜ ଆଲୁଅ କଣ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଦିନେ ସେହି ଛକରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ସହ ବାଇକରେ ଅଟକିଥିଲା। ସିଗ୍ନାଲ ନାଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖାଲି ଥିବାରୁ ବାପା ଜଣଙ୍କ ଗାଡି ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାହେଲେ କହିଲେ ଠିକ କଲେ ନା ଭୁଲ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନାଲ ନାଲି ଥିବ ଆମେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା କଣ କଲେ ନା ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଟାଣି କହିଲା କଣ, ବାପା ନାଲି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ଅଟକି ଯାଅ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ କହିଛନ୍ତି ନାଲି ମାନେ ବିପଦ ଆଉ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାଟି କଣ କଲା ନା ତା ବାପା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ନାଲି ଆଲୁଅ ବେଳେ ଆମେ କେବେ ବି ଯିବାନି। ଆମେ କଣ କରିବା ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ତ ବାପା ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ସେ ଗାଡି ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟର ସେହି ତିନୋଟି ଯାକ ଆଲୁଅ ସେଇଦିନ କଣ କଲା ନା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ବିବେକରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଠିକ ଭାବେ ଯେହେତୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ସେହି ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ପାଳନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ଦେଖ ନା, ଟ୍ରାଫିକ ରେ ଆମର ତିନୋଟି ଆଲୋକ ଥାଏ। କଣ କଣ ନା, ଲାଲ, ହଳଦୀ ଆଉ ସବୁଜ। ଯେତେବେଳେ ନାଲି ଆଲୋକ ଜଳିବ ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ଗାଡି ଅଟକିବ। ନାଲି ଆଲୋକରେ ଗାଡି ଅଟକିବ। ହଳଦିଆରେ କଣ ହବ ନା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ସବୁଜ ଆଲୋକ ଜଳିଲେ ଆମେ ନିରାପଦରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ ଆଲୋକ ନ ଜଳିଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାପଦରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ତିନୋଟି ଆଲୋକର ନିୟମକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆସ ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ସଂକେତ ଜାଣିବା। କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲ ଏ ସଂକେତଟି କଣ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ହଁ, ଆଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଗାଡି ଧୀରେ ଚଳାନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଗେଟ ପାଖରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି
से स्थान रे आमे कौन करिबा ना गाड़ी धीरे चलाइबा जेपरी काहार किछि क्षति न हेबो। एबे एइट देखिला कौन अछि हाँ कुह आगरे पाद चला रास्ता बा जेब्रा क्रॉसिंग अछि गाड़ी धीरे चलाନ୍ତୁ कारण पाद चला रास्ता जोठी थाए जेब्रा क्रॉसिंग जोठी लोक माने रास्ता रे एपटू सेपटକୁ पारी होई थांती तेणु काले के रास्ता रे पारी होउथिबे तेणु करी तुमे गाड़ी धीरे चलाइबो और जदि किए पारी होउथिबे तांको आग जिबाकू दबो तापरे तुमे रोड क्रॉस करिवो कारण सेटा तांको रोड एपटू सेपटକୁ जिबा पई तांको सेटा रोड क्रॉसिंग थाए जेब्रा क्रॉसिंग देखिला एइटी केउ संकेत आगरे डाहाणକୁ मोड़ अछि ताल रास्ता रे कोन हैछि ना आगको डाहाण दिगको मोड़ होइछि तेणु कर गाड़ी धीरे नब कारण जदि जोर नब मोड़रे कोन हबो दुर्घटनार सम्मुखीन हेबो तेणु कर से जगह रे गाड़ी धीरे नब एबे एइट देखिला आगरे बामको मोड़ अछि नाही वेरी गुड आ गोटे देखिला एटा का संकेत आगरे डाक्तरखाना अछि तेणु डाक्तरखाना जोठी पाखरे सेठी आमे जोरे हॉर्न बजेबा नाही ता सहित बेसी स्पीड रे मध्य गाड़ी चालना करिबा नाही एबे एटा देखिलो आगरे हम्स अछि तो हम्स थाए आमे गाड़ी कोन करिबा धीरे चलाइबा कारण हम्स रे धीरे न चलाइले हमर गाड़ी चलाइबारे बैलेंस रहिबो नाही ताहले आमे एई सब ट्रैफिक नियम मानिबा काहेकि कारण एक रे हेला जीवनर सुरक्षा ट्रैफिक नियम मानिबार सबुठु बड़ कारण हेउची निजर ओ अन्य मानक जीवनर सुरक्षा एक छोट भूल बा सामान्य असावधानता बड़ दुर्घटना घटाई पारे कारण आमे यदि निजे सावधान न हेबा ताहले कोन हबो ना बड़ दुर्घटना घटिबो सेथरे आम निज प्रति तो विपद रहिबो ता सहित सामना वाला ओ अन्य लोक मानक पई मध्य ताहा विपदर कारण हबो ता सहित श्रृंखलित यातायात हो पारिबो जदि समस्त निज मन मुताबक गाड़ी चलाइबे तेबे रास्ता रे अराजकता सृष्टि हबो अर्थात रास्ता रे गहଳି हबो आ ठीक भाबरे केही जाई परिबे नाही किंतु नियम मानिबा द्वारा कोन हबो ना गाड़ी गुडी श्रृंखलित भाबे चलंती जहा फल रे ट्रैफिक जाम कम हुए बेसी ट्रैफिक जाम हबो नाही समस्ते सठिक समय रे निज गंतव्य स्थल रे पहुंची पारिबे ता सहित आउ कोन हबो ना पदचारी सुरक्षा हबो रास्ता केवल गाड़ी पाए नुहे चाली चाली जाउथवा लोकन पई मध्य कारण केवल रास्ता तो गाड़ी चलीबनी जो माने चाली जाउन तांका पई मध्य रास्ता अछि तेणु जोठी जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल पालन करबा द्वारा वृद्ध शिशु और पदचारी माने निरापदरे रास्ता पारी होई पारंती कारण जेब्रा क्रॉसिंग रे कोन थाए जो माने पदचारी मान थांती तांकर रास्ता पारी हबार सुविधा थाए तेणु से स्थान रे यदि आमे गाड़ी जोर चले नबा ताल तांको प्रति विपद सृष्टि हबो तेणु सेठी आमे कोन करबा गाड़ी धीरे चलाइबा तांको मध्य जिबार सुजोग देबा ता सहित आउ कोन हबो ना दुर्घटना जनित क्षतिरु मध्य मुक्ति मिलिबो यदि नियम भांगिले केवल जोरिमाना देबाक पड़े नाही बरं गाड़ी नष्ट हेबा सह कोर्ट कचेरी मामला मध्य पड़िबार भय थाए नियम मानिले आमे एही सब अजथा खर्च और हैरान रक्षा पाइबा कारण जो दुर्घटना घटे सेठी कोन हुए ना जोरिमाना देबाक पड़िबो ता सहित गाड़ीर मध्य अनेक क्षति होई थाए जहाँकि खर्च अधिक आमको पड़ी थाए तेणु करी से जो क्षतिरु मध्य आमको मुक्ति मिल पारिबो ता सहित आउ गोटे कोन हबो ना सामाजिक दायित्व बोध आसीबो जड़े सचेतन नागरिक भाव में नियम मानिबा आमर कर्तव्य यह आमर व्यक्तित्व एवं समाज प्रति थिबा आमर सम्मान को दर्शाई थाए तेणु आम यदि नियम मानिबा आम समाज सुस्थ रहिबो आमे सुस्थ रहिबा आम परिवेश सुस्थ रहिबो आ गोटे सुंदर समाज गठन होई परिबो तेणु आस एबे आमे केतोटी प्रश्नर उत्तर करिबा ट्रैफिक संकेतर केउ रंगर आलोक जलिले गाड़ी अटकी जाए नाली नहीं वेरी गुड पथचारी माने रास्ता पार होया पई कहार व्यवहार करबा उचित जेब्रा क्रॉसिंग गाड़ी चलाइबा समय रे मोबाइल व्यवहार करबा उचित कि ना केबे भी मोबाइल व्यवहार करिवो नाही आस एबे शून्य स्थान पूरण करिबा
ट्राफिक संकेत डैश रंगर आलोक जलिले जीवाई प्रस्तुत बुझाए हलदिया। आगरे विद्यालय थिले गाड़ी को डैश चलांतु धीरे चलांतु। ट्राफिक नियम मानिबार सबुठारु बड़ कारण हेउची आमर डैश र सुरक्षा जीवन र सुरक्षा नहीं। हाँ तेबे आस आउ केतोटी प्रश्न उत्तर करिबा। ट्राफिक पोस्ट थिबा सबुज आलोक कौन कुहे? कौन कुहे? सबुज आलोक कुहे जे वर्तमान रास्ता सफा अछि, आपण निरापदरे आगकू जाई परिबे। रास्ता रे ट्राफिक नियम मानिबा काहेकि दरकार? दुर्घटना रोकिबा एवं निजर तथा अन्य मानक जीवन सुरक्षित रखिया पई ट्राफिक नियम मानिबा दरकार। आगरे हम्स थिले चालक कौन करिबा उचित? गाड़ीर गति कमाई धीरे गाड़ी चलाइबा उचित, कारण हम्स यदि गाड़ी पड़िबो दुर्घटना घटिबार संभावना थाए। तो यह ही थिला आज आलोचना विषय वस्तु। समस्त को धन्यवाद। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।